ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਣ ਬਣੂ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਬਣੂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਸਾਡੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯੂ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਗਿਆ। Now, these are startling figures that I'm going to talk about. And I want Sam sir also to listen to this. This is a very clear-cut thing. The total revenue receipts, ਜਿਹੜਾ estimate ਹੁੰਦਾ ਹੈ, budget ਦਾ estimate ਹੁੰਦਾ ਹੈ, of last year, sorry, this year was 88,000 crores. 88,000 crores ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ 19,000 ਕਰੋੜ, 67 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना आ गई जी, एंड द इकोनॉमी टुक अ बैटरिंग, द इकोनॉमी टुक अ बैक सीट, सारे धंधे चौपट हो गए, सारे धंधे बंद हो गए। नाउ द रीसेंट फिगर्स दैट हैव कम, द फाइनेंस मिनिस्टर has given is that this time now we are 25,000 crores less. Now it is only 62,000 crores. The revenue receipt now comes to 62,000 crores. कमाई है 62,000 करोड़ ते देनदारी है 67,000 करोड़। जावांगे किथे भाई? Where will we go? 67,000 करोड़ देनदारी, इंटरेस्ट मिला के, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। How can we think of development? How can we think of schools? How can we think of colleges? How can we think of the forward movement when this is happening? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। This is where the problem revolves. ਐਂਡ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ 4, 5, 10, 15, 20, 25 ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ? Why will they think about this? Let me tell you, let me actually throw more light on this subject, because this is the real issue. This is the cause of our backward movement. One step forward, 2 steps backward, situation awkward, and the cycle repeats itself. You know, this is the real cause. Let me throw light. 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ own tax revenue, I will explain it to you. Everything from GST, from excise duty, from sales tax, from VAT, from stamp duty, from registration fee, from property tax, from VAT on petrol, from road tax, from vehicle tax, from everything is 33,000 crores. And can you imagine a state like Tamil Nadu earns 32,000 crores just from excise? Is there a comparison? Think about it. कि 10-15 हेड्स चों साडे ओन टैक्स रेवेन्यू 33,000 करोड़ रुपया,
ਤੇ तमिलनाडु कला एक्साइज रेवेन्यू मतलब कला लिकर रेवेन्यू मैं नहीं कहना आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि तुसी शराब बेचो पर जे बेचनी है निजी जेबां च क्यों जावे भाई इट शुड गो इनटू द स्टेट्स एक्सचेकर कोलू दा बैल देखदा हुंदा सी मैं कोलू दा बैल ऐ तुरदा तर 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 तुरी जांदा पर है उत्थे दा उत्थे स्टैग्नेंट पूल्स कैच फिल्थ वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी एंड दिस इज वेयर दैट रवानी इज अ मस्ट व्हाई शुड ओनली 0.1% पीपल बेनिफिट एंड 99% सफर इन द लास्ट 25 years and I'm saying it categorically last 25 years many states have gone from 1500 crores to 32,000 crores to 20,000 crores to 14,000 crores whereas Punjab also started in 2002 and 3 it started at 1500 crores it is loitering at 4,000 crores compare from one department a state earns 25,000 crores more that is not 25,000 crores if you give it in the central schemes and listen to this one ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25000 ਕਰੋੜ ਉਹ 50000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ we actually used to take border ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ we would put 10 rupees and the government of India would give us 90 rupees they changed they said now you put 40 rupees we have nothing we don't have nothing and that's why all that development has stopped so this is the problem ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ and this is state money ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ I made the report on sand mining I was the head of the subcommittee which sent me to Telangana I made it and I said 2,000 to 3,000 crores is minimum a state which got separated from Andhra Pradesh in 2014 is earning 43 crores in 10 days. Listen to this. In 10 days, they're earning 43 crores. And the Akali government earned 40 crores in 1 year. They've got one river. They've got one river, 300 kilometers of river. We've got 3 rivers, Punjab. Land of the rivers. We've got 3 rivers, bro. And we earn 40 crores in 1 year. They earn 43 crores in 10 days. In 4 years, they earn 2,500 crores. And we, in 10 years, earn 400 crores. If I aim at the sun, I might hit the stars or the moon. But if I aim at the top of the tree, I will never get off the ground. Most failures stem from aiming too low. You're not going to be comparing yourself to those 40 crores that the last government was depositing. हर साल 40 ना 39 ना 41 देखो तुझी प्रकाष्ठा देखो चोरी right where is that money going transport the Badals had 2 buses ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 2000 ਨੇ It pains me, it saddens me, it is so unfortunate कि वो 2 बसां 2000 हो गई 2 कंपनियां 8 कंपनियां हो गई and PRTC is under a debt of 400 crores. PRTC की खड़खड़ करती हुई बस के ऊपर 1.5 रुपए टैक्स ज्यादा तुम्हारी बसों का टाइम टेबल बनेगा 5 मिनट ज्यादा खड़ी होंगी वो हाँ प्राइम टाइम में और पीआरटीसी की बसें 500 करोड़ के घाटे में कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारे घरों को घाटा क्यों नहीं पड़ा तुम्हारे बिजनेस को क्यों घाटा नहीं पड़ा तुम्हारे होटलों को क्यों घाटा नहीं पड़ा सारा घाटा पंजाब को क्यों पड़ रहा है भाई दैट्स बिकॉज तालीम का जोर इतना तहजीब का शोर इतना बरकत क्यों नहीं हुई तुम्हारी नीयत में खराबी है नीति और नीयत दोनों में खराबी है बॉस Cable mafia. The money is there. It is supposed to be collected. You have to just collect it. Service tax की चोरी, बाकी चीज़ां की चोरी. You haven't collected it. One law
ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 1,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਹਰਡ ਆਫ ਇਟ? ਸੇਮ law, different for two people. Then I'm coming to another thing which is very important. You must listen very carefully to this one. Lend me your ears, because this is pertinent. This is very important for Punjab's resurrection. Justice Kuldeep Singh writes a report. Justice Kuldeep Singh writes a report. This is 10-15 years ago. And he says, 1.5 lakh crores worth of land is under illegal occupation just in Mohali. One small district. Land worth 50 lakh crores is under illegal occupation. 5% छुड़ा लो ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊਚਰਾਨ ਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਊਚਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ। All the gaucharan land where the animals would graze is usurped. Shamla is usurped. On record, DCs have said it in the Vidhan Sabha, right? Where is that money going? This is where the NRI comes in. This is where the NRIs come in. Give them lands. Chudao hai zamina. Give them lands. The roaring economies that I talk about digress towards the manufacturing sector. Give them the honor. Call them over. Ask for their investments. Give additional sources of revenue to your agriculture. I'll give you an example. You must listen. My friend came to me. He was a classmate. He came to me when I was MP. This is 2008. He told me I want to invest about 500 crores in the solar systems in Punjab. I said, very well. Welcome. We want you. You want investments. So he says, put me on to someone who's important, who can help me. And this is where the single window system came. And I've been shouting hoarse that cumbersome processes need to be simplified. You need to have simple processes, a single window system that clears the NRIs through and facilitates them. That man loitered around the offices of the secretariat for 1 month. Safa gal ch pa ke mere kol aa gaya. Kehna Sidhu sahab, tu mera bhra hai, main 100 crore rupaye haje pehli investment karni si, mere to 50 crore under the table mangde. I said, what? He says, yes. How will I earn my money? So I rang up another state. I knew the chief secretary. He calls him the very next day. He allots him land and he tells him, bank guarantee ke upar aapka project clear. It's like changing a channel. If you don't find a congenial channel, you'll change on to someone else. The man invested almost 2,000 crores in the last 10 years in that state. That money would have come to Punjab. Where is that facilitation? So these are the problems. This is not मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं, मेरी किसी निजी आदमी से लड़ाई नहीं, मैं एक सिस्टम के साथ लड़ रहा हूं. And this system can actually be reinvented and Punjab can change. This, to me, is the most important thing. And I actually want this change to happen. It's not going to happen overnight. This money that I talk about will actually go where it should go. The response of the health systems. It's everybody knows about it. Everybody knows about it, right? Hospitals, schools. This is where we want to. Everybody talks about it. Everybody has policies. Everybody says, we have plans. Your plans will fail if you do not have any investment. You don't have any income. सब लीडर जिन्ने भी पंजाब दे ने, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा, ये शासक भाव सुटो, ये राज करन दा भाव सुटो, get a family out. एक फादर नु जगा के देखो. Does a father ask anybody, where should I send my son for studies? No, he does not. He will not. Do you run your homes like this? कि थोड़े घरां दे उत्ते भी इस तरह कर्जा चढ़िया होया? मैनूं एक लीडर दसो.
ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ MBBS ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ, and this is where I end. This is my solution. I'm very clear. हो चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। This is all that I want. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sidhu Saab. It's great to hear you. And as you said, the NRIs, their heart beats for their country. We have to get involved, and we got to take Punjab forward until the poor and the poorest get their kids and they get their equal opportunities. So we all agree with you. You are a very inspirational leader. We have all heard all the messages, very clear to all, and we have to help. Everybody need to get involved and help the Punjab. So before we start the question and answer session, may I please request everybody who's going to be given the opportunity to ask a question to be very brief and ask the question straight away when you've been given the opportunity, because you have to listen to our great leader and his views. There are some questions where the questions were similar, and I have to then ask those questions, but I would like then the actual leaders to mainly introduce themselves. So let's start with the question and answer session. The first one is with Mohammed Mansoor ji, jo hamare president of IOC Bahrain. His question and the question from Gurmeet Gill ji, who's the president of IOC US Punjab chapter, and he's also the NRI coordinator for Punjab. Those questions were very similar. So I will say the question, but please, Mohammed ji, please introduce yourself first, and then I will move on to Gurmeet ji. Thank you very much. नमस्कार सिद्धू जी। नमस्कार साहब, आदाब। मंसूर बहरीन से बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे पहले अगर कुछ बात अगर मैं नहीं बोलूं तो कुछ अधूरा रह जाएगा। सबसे पहली बात ये तो कि आप स्पोर्ट्स बोलो, एंटरटेनमेंट बोलो, आप पॉलिटिक्स बोलो, इन तीनों चीज में आप नंबर 1 हो। अगर आप अभी बोल रहे हो कि पंजाब के बारे में, मगर मैं सोच रहा हूँ पंजाब नहीं है, आप तो नेशनल लीडर है। आप तो पूरा नेशनल लेवल में आना चाहिए। और साथ खास करके जो आपका साथ जो कैंपेनिंग का जो मजा है, मैं खुद देख चुका हूँ। लास्ट कैंपेनिंग में हमारा चेयरमैन साहब का मुंह से भी मुस्कुराहट लाया आपने। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। I will say your question. I have your question, Mansoor ji. So we will move on to Gurpreet Gill ji, please. Gurpreet ji, Gurmeet Gill ji, the NRI coordinator from Punjab in the US. Please introduce yourself. I have your question here. सिद्धू भाजी, पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह महाराज। हाँ जी भाजी, गुरमीत सिंह ਗਿੱਲ USA ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੇਰਾ MSP ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਕੁ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, that is what do you think should be the Congress strategy moving forward to win Punjab assembly elections and other assembly elections and national elections? So I think maybe Sidhu ji, if you can take the two together, that will be great. Thank you. I will.
See, the strategy for 224, 222, well, I personally feel that life is what happens when you're making other plans. You cannot plan for 3 years. You've got to first plan for 3 hours. You got to live in day-tight compartments. I used to hear this wonderful song from Asha Bhosle. आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, पल को थाम ले शहंशाह हो जाएगा. We got to live for the moment. And once we plan today, once we work hard today, our tomorrow is always going to be bright. Between yesterday's regret and tomorrow's hope is today's opportunity. Take it. And until and unless you plan for today, your tomorrow is always going to be desolate. Elections are fought on credibility. And if there are plans, if there are strategies, they are not shared in public. The Vedas say, bro, what do they say? They say कि भाले की नोक से एक आदमी गिरता है, विष के प्याले से सेना गिरा दो, लेकिन अगर गुप्त विचार प्रकट हो जाए तो राष्ट्र तबाह हो जाते. Strategies are closed door things. You are not going to be disclosing strategies, but one thing is for sure: if you fulfilled your promises, if you stood by your word, if you worked hard for people, it's difficult to make a name and then to sustain it. You know, you can come in power for 5 years, but to remain in power for 10, 15 is credibility. And if you have that credibility, they're called. You cannot fool the public. You can fool some of the people some of the time, not all the people all the time. So, therefore, we plan today, we cross our hurdles today, then tomorrow, and then move on. 300 करोड़ रुपए अपनी भाभीियों के नाम पे ट्रांसफर कराए. लीज, गवर्नमेंट लैंड की लीज कब दी थी, किसको दी थी, उसकी फाइल ही है नहीं, कागज ही है नहीं. यू विल नॉट बिलीव, खसरा नंबरों के ऊपर प्लॉट काटे जाते हैं. द मास्टर प्लान has never been superimposed. Now this thing is happening in our government, that it is being superimposed by the खसरा नंबर. आप जाके जीरकपुर में देखिए, आप थाने में चले जाइए, एक खसरा नंबर को 6-6 बार बेचा हुआ है, गरीब आदमी खड़ा है वहां. These things are happening. It's a menace. It's a scourge. But कोई कौवा तो टांगो, दिखाओ तो सही सामने, एग्जाम्पल तो लाओ. You see, I still remember the Honorable High Court saying that these illegal buildings, how can they crop up? It's not a pin that is coming up, it's a building that is coming up. They said, the High Court, on record, they said, this will not end until and unless we dismiss 5 or 6 officers from service. Whether it is a politician, whether it is an officer, whether it is a police officer, make him accountable. The fear of the law is a must. No one is above the law. And once we do that, once we start from the top, everything will percolate to the bottom. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ऊपर से करप्शन शुरू होती है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता. एक पुरानी बहादुर शाह जफर की एक नज्म है, उसमें कहा है कि राजा अगर अंडों के लिए करे अत्याचार तो वाकई लश्करी मारे मुर्ग हजार. अंडों के लिए अगर अत्याचार होता है ना तो फिर मुर्गे मारने लग जाते हैं लोग. So this is where the entire thing starts, and this is the solution. And I personally feel that Singapore is a perfect example. Perfect. Thank you, Sidhuji. Now the question and answer session is over. So may I now hand over to our Mr. Ravi Chopra ji, the Vice President of IOC USA, for votes of thanks. Thank you, Ravi Chopra ji. Please go ahead. थैंक यू सिद्धू साहब. पहला तो अज तुसी आए और मेरे ख्याल 3 महीने पहला टाइम है कि सारे दे चेहरे ते स्माइल आ गई. और जिन्ना हसदे मैं सैम सर नू देखा अज, तो मेरे ख्याल पहला कभी नहीं देखा. पहला 3 महीने जूम, आई थिंक 100 जूम कॉल्स कीतियां सी, ऑलवेज इन स्ट्रेस और समथिंग, बट नाउ टुडे यू गिव एवरीवन वेरी गुड रिलीफ. थैंक यू. Thank you very much. सिद्धू साहब 12 करोड़ नानक नाम लेवा संगतां दी अरदास पूरी करन लई तुहाडा योगदान रहंदी दुनिया तक याद रखा जाएगा. सिद्धू साहब उस धरती मां दे सपूत हन जिन्हां ने हमेशा पंजाब ते पंजाबीयत अते पंजाबीयत नू पहल दिती है, ना कि ओहदियां नू. अज दी सियासत विच अजिहे लीडर शायद उंगलियां ऊपर गिने जांदे ने.
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ USA ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿਲਜੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਸਪੈਂਡ ਦ ਮਨੀ ਐਂਡ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬੂਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦ ਸਤੀਸ਼, ਵਿਦ देयर ओन टीम, विद बसेस। और सैम और हिमाशु ब्यास जी ने मेरे ख्याल ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸੈਮ ਪਟਰੋਡਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ Rajvinder from Europe is there. Rajvinder ji, okay, please go ahead. Can we please let Rajvinder ji say a few words? Manoj ji, please allow Rajvinder ji to say a few words. Yes. Rajvinder ji, can you unmute yourself? Yes, thank you. We can't hear you, Rajvinder ji. Please unmute yourself. Yes. Can't hear you. You have to unmute. Unmute yourself. Now we can. Go ahead. Yes, you can. Yeah. Okay. Good evening, good morning, and good afternoon to everybody. It's great today to have a conversation with Mr. Sidhu, and we are very proud of him. And we wish him all the best and carry on. ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। I think you can do everything what you are planning. And wish you all the best. Yes, you can. Thank you, Rajvinder ji. Anything else, Himanshu ji? Sam ji, please. Great. Thank you, ji. Thank you. All done. Thank you, Sidhu ji. And thank you, everybody who joined us today. Great job. Thank you. All the best. Thank you. Thank you very much.